प्रेशर किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमूमन अमल करने वाली फोर्स को प्रेशर कहा जाता है। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, तो इस तरह इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर होगा। इसके ऊपर से नीचे की जानिब परपेंडिकुलर अगर एक फोर्स F लगाई जाए तो ये फोर्स इस पर एक दबाव बनाएगी। इस दबाव को प्रेशर कहा जाएगा। तो इस तरह प्रेशर का फार्मूला है E = F/A। फर्ज करें हम एक कील दीवार के अंदर गाड़ना चाहते हैं। पहले हम इस कील पर एक बेलन के जरिए ज़रब लगाते हैं, तो इस कील की पॉइंटिंग साइड या नोक दीवार के अंदर इतनी ज्यादा नहीं गई जितनी उसे जाना चाहिए थी, क्योंकि इस बेलन ने इस कील पर बहुत कम फोर्स लगाई है। तो इस तरह कील की नोक पर बहुत कम दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से यह दीवार में इतना ज्यादा दाखिल नहीं हो सका। अब अगर इसी कील पर एक हथौड़े से वार किया जाए तो इसकी पॉइंटिंग साइड पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से ये दीवार के अंदर आसानी से दाखिल हो जाएगा, क्योंकि हथौड़े ने इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई है। तो इस तजर्बे से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर फोर्स ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम हो तो प्रेशर कम होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। इसी तजर्बे को अब थोड़ा सा नए अंदाज से करते हैं कि एक कील को दीवार के साथ लगाया गया है, लेकिन उसकी फ्लैट साइड या टोपी वाली साइड दीवार के साथ रखी गई है और उसकी नोक पर एक हथौड़े से वार करें तो ये कील दीवार के अंदर बिल्कुल नहीं दाखिल होता, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली फ्लैट साइड दीवार के साथ है उसका एरिया ज़्यादा है। ज़्यादा एरिया पर फोर्स लगने से प्रेशर बहुत ज़्यादा कम बन रहा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से लगाई गई फोर्स की वजह से यहाँ जो दबाव है वो बहुत ही कम बन रहा है, जिसकी वजह से ये कील दीवार के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा। अब अगर इस कील की पॉइंटिंग साइड दीवार की तरफ कर दें, इसकी टोपी पर हथौड़े से एक वार लगाएं, तो इसकी पॉइंटिंग साइड का एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एरिया कम होने की वजह से लगाई गई फोर्स से बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर बनेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ दबाव बनेगा, जिसकी वजह से ये कील दीवार के अंदर आसानी से दाखिल हो जाएगा। तो इस तजर्बे से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम बनता है, अगर एरिया कम हो तो प्रेशर ज़्यादा बनता है। तो इस तरह लिखा जा सकता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो ये दो रिजल्ट्स अखज़ किए गए थे, जिसमें पहला रिजल्ट ये था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और दूसरा रिजल्ट यह था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर इन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है फोर्स आवर एरिया के। इसको सॉल्व किया जाए तो इस तरह प्रेशर का फार्मूला हासिल होगा कि P = F/A के। प्रेशर का फार्मूला है P = F/A। F यहाँ फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन है, A यहाँ एरिया है जिसका यूनिट स्क्वायर मीटर है। तो इस तरह प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन इंटू स्क्वायर मीटर, जिसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पढ़ा जाएगा। प्रेशर का जो SI यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो पास्कल है, जिसको PA से डिनोट किया जाता है। एक पास्कल कितना है? अगर 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए तो इस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से इस 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर जितना प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को 1 पास्कल प्रेशर कहा जाएगा। प्रेशर एक स्केलर मिकदार है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रेशर के बहुत से इतलाक देखते हैं,
جیسے ایک ڈرائنگ پن ہے، اس پر جب انگوٹھے سے فورس لگائی جاتی ہے تو اس کی نب پر پریشر بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرائنگ بورڈ میں آسانی سے داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آرمی ٹینک کے نیچے جو پے ہوتے ہیں ان کا ایریا بہت زیادہ کم ہوتا ہے، جبکہ ٹینک کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایریا کم ہونے کی وجہ سے اور ٹینک کے ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹینک آسانی سے زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ٹینک کے پیوں پر چین نما ایک بیلٹ لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیوں کا ایریا بڑھ جاتا ہے۔ ایریا بڑھنے کی وجہ سے اب ٹینک کی وجہ سے زمین پر پریشر کم بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آسانی سے زمین پر چل سکتا ہے اور زمین کے اندر پھر دھنستا نہیں ہے۔ اسی طرح بلبلہ اپنی شکل پریشر کے بیلنس کی وجہ سے برقرار رکھتا ہے۔ باہر سے اسے ایٹماسفیرک پریشر لگتا ہے، جبکہ اس کے اندر جو ہوا بند ہوتی ہے وہ اندر سے باہر کی طرف اس پر پریشر لگاتی ہے۔ جب یہ دونوں پریشر ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں تو بلبلہ اپنی شکل برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم برف پر چلنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے بوٹس کے نیچے کوئی بڑے سائز کا تختہ لگا لیں تو ہمارے بوٹس کا ایریا بڑا ہو جائے گا۔ ایریا بڑا ہونے کی وجہ سے برف پر پھر پریشر کم بنے گا تو ہم آسانی سے برف پر چل سکتے ہیں۔ جیسے پریشر کا فارمولا ہے P=F/A، جہاں ایریا اور پریشر ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہیں۔ ایریا زیادہ ہوگا تو پریشر کم ہوگا، ایریا کم ہوگا تو پریشر زیادہ ہوگا۔ اسی لیے چھریوں اور چاقو وغیرہ کی جو کٹنگ سائیڈ ہوتی ہے، کاٹنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے، اسے باریک سے باریک کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ایریا کم سے کم ہو۔ جتنا زیادہ اس کا ایریا کم ہوگا اتنا زیادہ لگائی جانے والی فورس کی وجہ سے پریشر زیادہ بنے گا۔ اس طرح چاقو چیز کو آسانی سے کاٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جتنا زیادہ ہم چاقو کو استعمال کرتے ہیں اس کی کٹنگ سائیڈ یا کاٹنے والی سائیڈ کا ایریا بڑھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا ایریا بڑھتا ہے پھر لگائی جانے والی فورس کی وجہ سے بننے والا پریشر کم بنتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں چیزوں کو کاٹنے میں تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چاقو اب پوند تیز ہو چکا ہے، یا پنجابی میں ہم اسے کہتے ہیں کہ چاقو اب کھڈا ہو چکا ہے۔